Testile kungkamsang PA de Yangi. Welcome back to Tibetan Health Corner. Taring ani jishidi influenza yana flu lare on the kolashia neba sunye nebu yonda gachambosumyore ani gachik di virus lare ani new di bacteria lare ani suba di fungus lare ta taring influenza virus kirang nazare ta dela rik flu A, B, C, D lana shiore ta A da B di kecha shiore kajina ngonzo pen naza mongusure D da semje mashi ngonzo dewa yomare C di tsamza ngonzo kalore pu chinchila kalo pu nanglo la naza kalo chamba nangshinchi naza di chesa ngonzo ta A da B kecha shiore ngonzo A da B la focus shiore ta A da B di kalore kyawa shuk chimpo ta naza nadu shuk chimpo keyo mare B di ta ti shik A le ti shi naza di shuk chijung di zina ti shuk chunga yore na tse ta jora ta tsen di kanido jor nana kechashu di cawa pe mango pargere cawa di kyada chi, kyada nyi, kyada sumus pargere ani niwa kechashu di kalana ngazo heart rate jora ondi ning ki kalore pasage jora ondi this go to do re namgele go to re ani sheba naza kalore ani supo pe mangbana re supo to sangma kalore muscle do da ani ruko da dinzu sangma na re ani ta dinzu sum kalore chamba ki jina kecheshe ro re khanna chamba da kalor flu nanglo la chamba da flu nanglo la re ani covid re ta tensa dinzo nanglo la kalore nepe ta se mangche daudo yore pishashina lo gaya ani khaluba thya ani mikpa chaya ani nagu kaya re dinzo sangma petaw yore ta kondishona shere kecheshe de kalana chawa pechembo re naza di chambale memba khare hakulana mangche ngaju kalor inchi tonelana I feel like I was hit by a truck lare odilana khalana ta pe nagdu la ja ta naza di ta chen di tenchana ngaju chita kalore urgent care re yana so primary care so member tonga dure ani do de samba ngaju takche chi de samba ani nagula mangche nagu ne kalore tingbe roji gyu q-tip doji re odi gyu ani tawre ani namgi ma changa ju thangshwe di antigen tawra rapid antigen test tawra rapid antigen di dumde jora dumde di tharang thengere yana A yana B yana chamcham A B ni ka nasi re ani yana yang shemba jigre de ta jora ani odi changma tharang tawre chamba re covid re flu re kechashu de khalana sopo nyesu gya de kechambore ani nyesu gya la de samba ta laga mango ma che ani luze ma che de samba ani ni ya ko ya ji song pe kechambore ani kechashi nyo de khanana fluids le da ta chumang botong gore chuchipo meba kalore nge namge jidang ginger lemon honey tea le ya pege na shingi me peje ha ko ginger lemon honey tea tong lagi ye odi me ba ni yang chicken soup ma botong ra chicken soup da dinzu sangma khajin khejem borana anti inflammatory le ra ta ngjo nyenjom kaji ta naza nadu samba ngjo sugo sangma ta nyanga gyawa do re ani chawa bar na ni chira odi de samba ni ngjo ginger lemon honey tea chicken soup dinzu sangma nyenjom gipento yore ani sumba de kharlana 먼저 참참 칼로레 믹시 나선나네 나선나네 아니 주주든지 되니 낭로라 된 차이나 주주든 되니란다 니마스음스라 니마스음스나라 동갈레나 먼저 엔타바로메 기테나 펜토레 엔타바로 디 카치라나 크랑기 나사데타 지당 더 플루디 니마 칼로레 니망아스 망치 니망아스 나레 nimangas tins nara ani flu kalore anti-flu medicine disadu samba ani anti-flu game disadu samba ani kalor nazana khaji ring jora onde thong dora ani antiviral yongda chashe di Tamiflu la de nimarela thangmani shoge jiksa konda jiksa
아니 니망알 띠기래 아니 어디 멤버 아니 참참 아니 조플루자 라지티래 조플루자 데 아니 니마직 도스 치그란치그래 ता दिनिका गो मारे चिकन चिको मारे ता ओदि ngzo डेदु सम इंश्योरेंस ता जो समा राले रे अनि ता ओदि मेंबर अनि या मे शेंबा खलोरे ओवर द काउंटर ला दा फार्मेसी ला प्रिस्क्रिप्शन मगोने अनि नियाद जो मंगबो रे ता खलोरे नि जम ibuprofen do da konana sopona ni china pingere ani acetaminophen den so the yana Tylenol de den so ani chawa barata konaya da supuna den so changmal pingere ani dinini sadang de jening kone chigya nintun shimba chsyi chamcham nagu ka ni china ya nagula tore khalore flonase da ani Afrin oxymetazoline timase Theraflu ani Deco Nyco den changmayore ता दिनजो अनि मे दि खलोरे छमन्यम तो त्यायो मारे मे शेंबा दिनजो समा खाछि दलना तर सुसो अजिता सिम्पटम्स दा गोरा ता नसा नया जोरा ओदि मा चाया खजि नसा दिस छुंगा छि नया सोया जोरा ता ओदि छिदरे अनि ओदि त संबा सबसा छोरे मे दिनजो सना एडिगोरे इम्बेने सदि सबसा छोरे अनि दिनजो नांगलो ग्याब्लोला खलो एक्टिभ इंग्रेडिएंट्स लाउरा ओदि छंगमा ता ओरे पेछाशना किरा Tylenol chikpu khana sade de samba me khaje Theraflu na ko jun nanglo ko ne Tylenol yere de zo ni nyam de sana ani yakwe mara ho le chine ta kalore me de sade samba ne kalore samatang de sa ani odi mena ani kam member condition or condition sa go me kechim bore ta flu di nasana ta chatab chogora yimba ene mana ko ne kango chede pe kechim bore ता कांगो छयागा जी थाबलाम याक्षु दे सेरा दे द वैक्सीन गैदरे ने फ्लू सीजन रे रे कसो ने खलोरे वैक्सीन चिक मशको में नमकिन दे माउंट फ्लू सीजन लाउरा त माउंट फ्लू खदिन न चिंदा खलोरे चिक चिक ने चिंदा संबास पदरो रे लोला पावे क्यों डोसी रे हुंको छ खब गैद खेछि लसा अनि दिमासे अनि खर लापा दन्जो याने याङसु टिया ngजरोना नियोला देवरा अनि सबवेशन दे संबा खलरे तते खा खसा लापा छांग्यो मी छांग्यो नजो सुसु छांने दो देवरा योंदे लापा टिया पे खिचम बोरे सुसु नदि संबा अनि मिला समता दे खिचम बोरे पेछाशना लोग्या अनि स्नीज छे दन्दे छिदो संबा लापा नामा छे लापा ना छो हैना अनि खरांगिया सजेशन बाज छांग ने छिदो संबा मी शंबा कि yang sajadi chana an khranzo nawa chara ondigi ani ni tapa phudung kala lo kya sneeze che di chokore lare ani di chena ani mission by khamki mare ani odi mase ani mask kya dekhi chumbore mask hindu samba mask tengune da pe phengire ngado ena ta thanda urgent care chidu samba ta nima mixe gunga kasuta COVID nimane chuchonga nanye ani flu nimane chuchonga nanye ande tagore yimbe nga tapa mask de samba nga thana bud khalore mixes manche nagamindo khayana khare khende ora pe phengdo mondi ani changma khare khade khejum bore shin shyayi tat peche tharing dedoji yi ani pepamchi ji pepamchi khom mingla toriandu la shure Doriandu la Korangi ane peme thone khalore chambanaya da COVID da flu da changma di la nasana ane khandes penthogu me khandes chigo me ane Korangi to digishure ane shiro na shai so ntajana ane thyo ina ane wala sharu chi counter blank ai